Bonjour, on a aujourd'hui un texte très important à travers lequel on va apprendre le français. Ce texte parle des dates. Ok, on commence. معنا نص اليوم جميل جدا. نتعلم عن طريقه الفرنسية. هالنص يحكي على التمر. On lit ensemble les dates. On trouve les dattes dans les palmiers dattiers, en Afrique du Nord et au Moyen-Orient. On en met dans de nombreux plats sèches ou fraîches. أشرح ثم أقرأ قراءتين ثانيات. On trouve les dattes dans les palmiers dattiers. يعني نجد التمر في النخيل أو نخيل التمر. En Afrique du Nord في شمال إفريقيا اللي هي الجزائر المغرب وتونس et au Moyen-Orient وفي الشرق الأوسط on en met dans de nombreux plats معناها on met des dates يعني on يعني نحن نضع منه on هذه ان شفتها في الفيديو اللي فات قلنا on يعني جزء من الكل on en met dans de nombreux plats معناها on met dans de nombreux plats des dates حتى نتفادى التكرار sèche ou fraîche sèche يعني جاف وإلا fraîche يعني طازج أوكي شرحنا الحين النص نقرأ مرة ثانية ونحن قد كنا كتبنا الكلمات الصعبة شرحناها بالعربي في دفترنا أو لو مسكناها في راسنا من غير ما نكتب العربي مش مشكلة المهم أن نفهم العام. On lit ensemble. On trouve les dattes dans les palmiers dattiers en Afrique du Nord et au Moyen-Orient où on en met dans de nombreux plats sèches ou fraîches. Ok. Je relis une autre fois. On trouve les dattes dans les palmiers dattiers en Afrique du Nord et au Moyen-Orient. On en met dans de nombreux plats sèches ou fraîches. أوكي يعني نستخدمه في أطباق كثيرة سواء سيش يعني جاف أو فريش أو طازج. أوكي. Pourquoi on doit manger des dattes? Pourquoi on doit manger des dattes? لماذا علينا أن نأكل التمر؟ Pourquoi on doit manger des dattes? On voit la réponse, on a la réponse ici. La date est excellente pour la santé. Elle lutte contre l'hypertension. Elle ne contient pas de graisse. أشرح. La date est excellente pour la santé. يعني التمرة هي مثالية هي ممتازة pour la santé للصحة. Elle lutte elle تعود على la date على التمرة elle lutte تقاوم contre l'hypertension تقاوم الضغط. Elle ne contient pas de graisse. التمرة لا تحتوي على الدهون. أوكي. نقرأ مرة ثانية. La date est excellente pour la santé. Elle lutte contre l'hypertension. Elle ne contient pas de graisse. Elle ne contient pas يعني لا تحتوي. Elle lutte يعني تقاوم الضغط. أوكي. La date est excellente pour la santé. Elle lutte contre l'hypertension. Elle ne contient pas de graisse. Graisse قلنا أيوة الدهون. أوكي. نرى
une autre cause pour manger la date. ما ننساش احنا خرجنا من سؤال pourquoi on doit manger des dates. أعطينا سبب أول هو هذا، ثم نرى السبب الثاني وهذا. Les dates permettent de favoriser une bonne digestion et combattent les constipations. Les dates permettent de conserver les intestins en bonne santé. Les dates permettent de favoriser une bonne digestion et combattent les constipations. Les dates permettent de conserver les intestins en bonne santé. Ok. أشرح. Les dates التمر permettent de favoriser يسهل تمكن من تسهيل une bonne digestion يعني هضم جيد. اوكي هضم طبعا الأكل. et combattre les constipations وتقاوم إمساك البطن. يعني لما نأكل التمر يسهل خروج الفضلات، فهو في حال لو تخرج الفضلات بطريقة صعبة بالفرنسي اسمها constipation. اوكي اسمها إمساك بالعربي constipation. فهنا les dates combattent les constipations. Les dates permettent de conserver les intestins en bonne santé. Les dates تساهم في الحفاظ على الأمعاء المسارين. في لو ما فهمتوش يعني إيش أمعاء. conserver تحافظ على الأمعاء en bonne santé على بصحة جيدة. نقرأ مرة ثانية وانت فاهم الكلمات. طبعا كتبت شرحها في دفترك وأحفظتها وتحفظها إن شاء الله مكان منها. Les dates permettent de favoriser une bonne digestion et combattent les constipations. Les dates permettent de conserver les intestins en bonne santé. Les dates permettent de favoriser une bonne digestion et combattent les constipations. Les dates permettent de conserver les intestins en bonne santé. On voit une autre cause pour manger les dates. On recommandera les dates aux personnes qui souffrent d'anémie et de ne pas hésiter à en consommer. ننصح بالتمر للأشخاص أو personnes qui souffrent الذين يشتكون من فقر الدم et de ne pas hésiter ولا يترددون à en consommer معناها à consommer les dates en هدية des dates يعني يأكلون منه. أوكي لكي نتجنب التكرار المفروض نقوله de ne pas hésiter à consommer des dates. فاد التكرار ووضعنا en. On recommandera les dates aux personnes الأشخاص qui souffrent الذين يشتكون d'anémie فقر الدم de ne pas hésiter لا يترددون ولا يترددوا à en consommer ولا يترددوا في استهلاكه. Une autre cause pourquoi on doit manger les dates. La date réduit les douleurs liées aux articulations. Les dates peuvent aussi contribuer à l'augmentation de la masse musculaire. أشرح ثم أقرأ. La date réduit les douleurs. التمرة تنقص من آلام liées المرتبطة aux articulations. المرتبطة بالمفاصل les articulations المفاصل. Les dates peuvent aussi contribuer التمر يمكن كذلك contribuer يساهم في ماذا à l'augmentation في زيادة la masse
يعني حجم مسكولار في زيادة حجم العضلات. اوكي، لي muscles هما العضلات. la masse musculaire يعني الحجم العضلي. La date réduit les douleurs liées aux articulations. Les dates peuvent aussi contribuer à l'augmentation de la masse musculaire. La date réduit les douleurs liées aux articulations. Les dates peuvent aussi contribuer à l'augmentation de la masse musculaire. اوكي، هل تذكرت الشرح؟ أو أشرح مرة ثانية؟ سأشرح مرة ثانية. قلت التمر ينقص réduit les douleurs آلام المرتبطة بالمفاصل. Les dates peuvent aussi التمر كذلك يمكنه contribuer أن يساهم à l'augmentation في زيادة الحجم العضلي. Okay. Une autre cause pourquoi on doit manger les dattes. La date doit aussi être consommée régulièrement car elle est riche en antioxydants. Les dattes sont très utiles pour lutter contre l'accumulation de graisse dans l'organisme, notamment au niveau des artères. Les dattes permettent également de lutter contre le vieillissement des cellules. La date doit aussi être consommée régulièrement. التمر المفروض أنه يستهلك بصفة منتظمة. car لأنها التمرة elle est riche هي غنية بالمواد ضد الأكسدة antioxydants. Okay. Les dates sont très utiles. التمر مهم جدا صالح جدا. لماذا؟ pour lutter حتى يقاوم contre l'accumulation de graisse. حتى يقاوم تراكم تراكم الدهون des graisses dans l'organisme في الجسم. notamment au niveau des artères وخاصة notamment يعني بصفة ملحوظة على مستوى les artères الشرايين. Les dates permettent également التمر يمكن كذلك également يعني بنفس الطريقة de lutter يقاوم contre le vieillissement des cellules. يقاوم يعني هنا les dates يساهموا في مقاومة شيخوخة الخلايا. صعب أن يقول شيخوخة الخلايا يعني لما الخلايا تبقى شابة. أوكي، أقرأ مرة ثانية معني المعنى العام مفهوم صح؟ La date doit aussi être consommée régulièrement car elle est riche en antioxydants. Les dates sont très utiles pour lutter contre l'accumulation des graisses dans l'organisme, notamment au niveau des artères. Les dates permettent également de lutter contre le vieillissement des cellules. يعني الخلايا les cellules يعني من عدم شيخوختها. Ok. Une autre cause qui nous laisse ou qui nous encourage pour manger ou qui nous encourage à manger les dates التي تشجعنا على أكل التمر هي les protéines présentes dans la date. البروتينات الموجودة في التمر font d'elle يصنعون من التمرة un fruit excellent يصنعون منه فاكهة ممتازة pour les muscles et les os العضلات والعظام les os يعني العظام et permettent هذوما les protéinات permettent par ailleurs de brûler les graisses وبالتالي تحرق الدهون par ailleurs بالتالي
كنتيجة يعني de brûler les graisses يعني يمكنها حرق الدهون. Les protéines permettent aussi de réguler l'appétit. كذلك البروتينات تساهم في تنظيم الشهية أو الشهية. Mais une alimentation riche de protéines doit être accompagnée d'une activité physique régulière. ولكن أكل أو وجبة غنية بالبروتينات يجب أن تكون مصاحبة لحركات رياضية منتظمة. كذلك une activité نشاط فيزيك activité جسماني نشاط جسماني منظم أو منتظم. نقرأ مرة ثانية بعد ما فهمنا الفقرة. Les protéines présentes dans la date font d'elle un fruit excellent pour les muscles et les os et permettent par ailleurs de brûler les graisses. Les protéines permettent aussi de réguler l'appétit, mais une alimentation riche en protéines doit être accompagnée d'une activité physique régulière. أتمنى أن تكون قد أفدتكم بهذه المعلومات، ولكي تكون الإفادة أكثر كنت خرجت الكلمات وكتبتهم في دفتر خاص مع الكلمات الموجودة سابقا، وتعيدون ثم تعيدوا تلخيصها شفويا بينكم وبين أنفسكم، بينكم وبين شخص معاكم، أو تسجلوا صوتكم في الهاتف وأنتم تعبرون على أهمية التمر. أوكي. كذلك يمكنكم أن تقرأوا الكلمات المكتوبة بالعربي وتحاولون ترجمتها بالفرنسية. ليس بالفرنسية تضعوها بالعربي، لا العكس. شوف إيش كتبت أنت في دفترك بالعربي وتخفي الكلمات الفرنسية وتحاول التعبير عنها بالفرنسية. كلمة عربية مثلا excellent تلقى عندك في الدفتر مكتوب ممتاز. شوف كلمة ممتاز وحاول تقولها بالفرنسية. عندك كلمة العضلات مكتوبة، ماذا يعني بالفرنسية؟ كيف نقولها بالفرنسية؟ العظام كيف نقولها بالفرنسية؟ مثلا ليزو، نقول ليزو. شوفها ليزو العظام. مثلا باغايور أنت عندك كاتب في دفترك بالتالي، انظر إلى كلمة بالتالي وحاول أن تتذكرها بالفرنسية، والأكثر من هذا تحاول أن تكتبها. انظر إلى الإملاء وتعلم الإملاء. de brûler les graisses. تسأل نفسك ما معنى de brûler les graisses؟ تحرق الدهون. أيوة اسأل نفسك. réguler l'appétit. accompagner. تلقى في الدفتر عندك كلمة مثلا fruit. ما تلقاش fruit، تلقى فاكهة. حاول تحطها بالفرنسية. تلقى كلمة فاكهة. انظر كل الكلمات العربية وقولها بالفرنسية حتى لو سجلت صوتك ثم تأكدت وكتبتها خاصة. à la prochaine.